बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया और इस वीलॉग में मैं उस वाक़े के हवाले से कुछ वीडियो एविडेंस, कुछ वीडियो सबूत आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये अंदाज़ा हो सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन ये वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कलमा तय्यबा पढ़कर यकीन दिलाता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल रात मैंने अपने आप से ये अहद किया था कि अगर दूसरी जानिब से कोई झूठी खबर, झूठा मौक़िफ़, झूठा वर्जन या वीडियो नहीं आएगी तो मैं अपने तौर पर कोई वीलॉग या वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा। और खुदा जानता है सिर्फ इसलिए कि इस शख्स की, इस FIA के अफसर की नौकरी को कोई खतरा ना हो। और इसके सबूत मेरे पास मेरे फोन में मौजूद है। FIA के डिप्टी डायरेक्टर की भी कॉल आई और वो जो मैसेजेस मैंने उनको किए उसमें भी मैंने उनसे यही दरखास्त की कि मेरी ख्वाहिश और गुजारिश यही है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और इस शख्स की नौकरी के हवाले से किसी भी तरह का कोई हर्फ ना आए। मैंने अपनी फैमिली को जो ऑडियो नोट्स किए कल रात, कोई भी चाहे तसल्ली कर सकता है, उनमें भी मैंने उनसे सबसे कहा कि हम कोई वीडियो, कोई क्लिप, किसी तरह की कोई पोस्ट इस मामले पर नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस शख्स की नौकरी पर उसकी वजह से किसी तरह का कोई खतरा पैदा हो। तो ये अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है चूंकि झूठ का और एक गलत मौक़िफ़ और वर्जन का तूफान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से सामने आ गया है। शहबाज गिल साहब ने तो कल यहाँ तक वीडियो बना दी कि थप्पड़ मारे गए इकरारुल हसन की जानिब से और जवाब में थप्पड़ पड़े। तो ये वीडियो आज जरा देखिएगा और अंदाजा कीजिएगा कि किन झूठे बदबख्तों के हाथों आप बेवकूफ़ बनते चले आ रहे हैं आज तक। अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूँ कि कल मैं मलेशिया से वापस आया और वहाँ अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार इस्तकबाल किया, बड़ी मोहब्बतें निछावर की। उसकी वीडियोस भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और अवाम राज के नज़रिए को और हमारी तहरीक के बयानियों को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया, सपोर्ट किया और हमारे साथ शामिल हुए। तो जब मैं यहाँ वापस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया तो इमिग्रेशन की जो लाइन थी मैं उसमें खड़ा था कि जो एक साहिब हैं, ये जो जिनको आप बाद में देखेंगे भी वीडियो में, ये FIA के अफसर हैं जो गालिबन उस वक्त शिफ्ट इंचार्ज थे, इसलिए कि जो इमिग्रेशन काउंटर्स थे ये उनके पीछे खड़े होकर निगरानी का अमल सरंजाम दे रहे थे। तो मुझे देखकर इन्होंने एक साहब को कहा कि ए फलाना भी, जो हमारा आमतौर पर पंजाबी में गाली देने का अंदाज होता है, जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। मैं नहीं कहता कि मुझे गाली दी गई कोई, ताकि ये ना सोचे कि मैं कोई हमदर्दी लेना चाहता हूं, कोई माइलेज लेना चाहता हूं, किसी तरह की कोई लिवरेज हासिल करना चाहता हूं। अगर बेऐने ही ये भी तस्लीम कर लिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का मौक़िफ़ कि ये कहा गया कि ये इकरारुल हसन जो है ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, तो मुझे हैरानी है कि आप क्यों एक शख्स को सिर्फ उसके सियासी नजरियात की बुनियाद पर गाली बना देते हैं, आप तज़हीक और तजलील का निशाना बनाते हैं। अगर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल या अपने नजरियात की जिद्दोजहद के इब्तदाई दिनों में जलील होना आप इसको कहते हैं, तो इमरान खान साहब से ज्यादा जलील कौन हुआ अगर आप इसी को जलालत समझते हैं कि कितने ही बरस उन्हें उनकी जमानतें जब्त होती रही इलेक्शन के दौरान। यही लाहौर था जहां वो पुलिस से छुपकर, जब पंजाब यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में छुपे हुए थे पुलिस से भागकर, तो यहीं के तलबा ने गिरेबान से पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया, लिटरली घसीटते हुए, जो कि काबिल मजम्मत था। मगर अपने नजरियात की जद्दोजहद में ये सारे वक्त देखना पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर आप किसी का नाम गाली बना दें, सिर्फ इस बुनियाद पर आप किसी को तज़हीक और तजलील का निशाना बनाएं, और वो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में, यूनिफॉर्म पहने हुए, ऑफिशियल जगह पे खड़े हुए, जहां आप किसी की भी तकदीर का फैसला कर सकते हैं, आप किसी को भी ऑफलोड कर सकते हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? PTI का तो यही मौक़िफ़ है, चाहे ये जाली और झूठी लड़ाई ही है हमारे नजदीक, लेकिन वो यही कहते हैं कि यूनिफॉर्म में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो अब जब एक शख्स ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर पहनकर पॉलिटिकल कमेंट कर रहा है, आप मत मानिए कि उसने गाली दी, और मैं भी अपनी इस तरह की कोई बात नहीं करता कि कोई हमदर्दी लेने का तासुर ना मिले, तो आप उसकी मजम्मत क्यों नहीं कर रहे? आप उसके साथ किस तरह से खड़े हैं? ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके FIA का अफसर होते हुए, FIA का यूनिफॉर्म पहनकर एक आदमी को तज़हीक और तजलील का निशाना बनाए और उसके लिए जिल्लत आमेज कमेंट करे, जब उसकी फैमिली उसके साथ है, और इस तरह से कि सब लोग वो कमेंट सुने। तो आप मुझे बताइए कि आज ये PTI का एक कारकुन था या सपोर्टर था, कल इसकी जगह कोई नून लीग का सपोर्टर या कारकुन हो सकता है यूनिफॉर्म के अंदर,
اور سامنے پی ٹی آئی کا کوئی نون شخص ہو سکتا ہے، اگر اسے اس کی فیملی کے ساتھ تضحیک کا یا تذلیل کا نشانہ بنایا جائے، اگر اس کی دستاویزات کے ساتھ صرف پولیٹیکل بائس کی وجہ سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، اگر اس کا راستہ روکا جائے، اگر اس کو آف لوڈ کر دیا جائے، اگر اسے فلائٹ نہ لینے دی جائے، کوئی بھی ایسی آفیشیل کیپیسٹی میں اس کے ساتھ حرکت کی جائے جو اس کے سیاسی نظریات کی وجہ سے ہو، تو کیا آپ اسے بھی سپورٹ کریں گے؟ ہم نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکنان کے ساتھ ہونے والی، ہر کارکن، ہر یوٹیوبر کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی اور ہر زیادتی کی مذمت کی ہے۔ نام لے لیجئے، چاہے وہ سنم جاوید ہوں، چاہے وہ ان کی بہن ہوں، چاہے یاسمین راشد صاحبہ ہو، سرفراز چیمہ صاحب ہو، پی ٹی آئی کا کوئی یوٹیوبر جس کے خلاف کبھی کوئی ناانصافی اور زیادتی ہوئی، ہم نے ببانگے دہل اس عمل کی مذمت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے مظلوم کارکنان اور یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن عجیب رویہ ہے کہ آج آپ ہی کا جو موقف ہے کہ یونیفارم میں کسی بھی شخص کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کے برعکس یونیفارم میں موجود ایک شخص کے دوسرے شخص کو سیاسی طور پر تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بنائے جانے کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہم نے تنقید بہت برداشت کیا، آپ نے کون سی کسر اور کون سی کمی چھوڑی؟ ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف عدت جیسے گھٹیا اور ذلیل آمیز، ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف عدت جیسے گھٹیا کیس بنائے جانے کی مذمت کی۔ ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اڈیالہ کے باہر کسی بھی طرح کے تضحیک آمیز رویے کا نشانہ بنانے کی مذمت کی، علل اعلان کی، ببانگے دہل کی، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اصول کی بنیاد پر یہ کیا۔ لیکن آپ کو بھی ہم یہ اصول یاد کروانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی فیملی کے ساتھ کوئی اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل یونیفارم کے اندر صرف سیاسی نظریات کی مخالفت کی وجہ سے اسے تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ میرے لیے بھی، میرے کیس میں بھی قابل مذمت ہونا چاہیے، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو تو بھی قابل مذمت ہونا چاہیے۔ ذرا ویڈیو دیکھیے گا اور اس ویڈیو میں یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بہت ہی معصوم شخص ہے جو آگے سے بہت ہی خاموش کھڑا ہے، یہ اس لیے خاموش کھڑا ہے کہ ظاہر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جو اس نے کیا وہ غلط کیا، اور پورے کا پورا ایئرپورٹ اس ایک انصافی بھائی کے علاوہ سب کے سب لوگ اس کی اس حرکت پر ہمارے ساتھ تھے۔ اطراف میں جتنے بھی لوگ جو ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے جس شخص نے جو کہا، جس انداز میں کہا اور جن الفاظ کا استعمال کیا، اگر وہ سارے ایئرپورٹ کے لوگوں کے لیے قابل مذمت تھا، سب لوگ اس کی مذمت کر رہے تھے اور اس سے معافی کا مطالبہ کر رہے تھے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے کچھ ایسا کیا تھا جس پر یہ اس بات کا حقدار تھا کہ کم سے کم کوئی شخص اس تضحیک اور تذلیل کا نشانہ بنائے جانے پر اپنی فیملی کے ساتھ کم سے کم اونچی آواز میں اپنا شکوہ تو کر سکے۔